पुरी रे घटिची हृदय विदारक दृश्य। एपरी दृश्य को देखी लोक मानकर लागिची भिड़। किछि क्षण पाई समस्ते नीरव हो जाइछंती। आउ भो भो होई कांदुची से निरीह स्वामी। बड़ दांडरे एणे तेणे पड़िची रक्तर छिटा। आउ समस्ते विकल होई कहउछंती, हे जगन्नाथ रक्षा कर, रक्षा कर। हाँ बधु माने, जदि सतरे आपण महाप्रभु को हृदय भक्ति करती, प्रभु जगन्नाथ को आराध्य बोली मानती, तेबे मु अनुरोध करुछि दयाकरी हृदय विदारक कहानीटी को शेष पर्यंत देखंतु। बारिपदा अंचलर रोहित बाबू आउ तांको स्त्री राधा, तांकर परिवार कहिले बुढ़ी माटीए आउ बुढ़ा बापटीए, जिए कि 5 वर्ष तले आरपारी को चली जाइछंती। 2024 मसीहारे रोहित बाबू विवाह बंधन रे बांधी होइथिले। जेहेतु राधा मैडम और रोहित बाबू नुआ करी विवाह करिथिले, तेणु गत वर्ष सेमाने एक बस माध्यम पुरी बाहरी पड़िथिले महाप्रभु को दर्शन करिवे बोली। हेले राधा मैडम को टिकिए भी इच्छा न थाए। आउ से ठाकुर को सहजरे विश्वास करती नहीं। किंतु रोहित बाबू पूरा उलटा, से महाप्रभु को भारी भक्ति करती, तांकु एक परिवार सदस्य बोली मानती। सेतिपाई तांको स्त्री को बाध्य करी महाप्रभु को दर्शन करियो बोली चली आसिछंती। ठीक सेहीपरी बारिपदा बस स्टैंड को जाई 2टी टिकेट करी बस रे बसी पड़िले पुरी अभिमुखे। सेतबेलकु समय पाखापाखि भोर 5टा होइथाए। एमिति महाप्रभु को सुमरणा करी दुहे यात्रा आरंभ कले। हेले एमिति 40-50 किलोमीटर जीवा परे गोटिए जंगलिया रास्ता पड़िला। आउ हठात बसर चकटी पंक्चर होइगला। गाड़ी रे दुर्भाग्यवशत स्टेपिन नथिबारु चकटी पंक्चर मारिबा को अनेक समय बीतीगला। एमिति किछि समय परे बस काम होइगला। आउ पुरी रे पहुँचिला बेलकु दिन 11टा बाजी जाई थाए। पुरी बड़दाण्डरे पहुँची गोटिए दीर्घ निश्वास मारिले स्वामी और स्त्री। सेउठु तांको स्त्री रागी जाई रोहित बाबू को कहबाकू लागिले, एगुड़ा सब कौन हेउछि? काहेकि मते हंतसंत करूछ कहल? मु सकाळ प्रहर किछि तुंडरे देइनी। मते भारी भोक लागिलानी। चलो चलो आमे कौन आगे खाईदबा। हेले रोहित बाबू कहबाकू लागिले, अरे माँ सुंदरी, एते समय तो हो गलानी। चलो प्रथमे महाप्रभु को दर्शन करिबा, आउ तापरे तांको महाप्रसाद खाइबा। राधा मैडम पुणी एक कथा सुनी भीषण रागिगले। आउ राग तम तम होई गोटिए दहीबरा वाला पाखकू जाई गोटिए प्लेट दहीबरा ऑर्डर कले। तापरे से दहीबरा बालाटी गोटिए प्लेट दहीबरा राधा मैडम को हाथ को देला। हेले जेतेबेले गोटिए चामच दहीबरा राधा मैडम तांको पार्टी को नेबा को बाहरिले, हठात कौन हैला केजाणी तांको मुंड बुलेई देला। आउ से सेठी तळे पड़ी गले। तापरे मुंडटी बड़दाण्डरे माड़ होई रक्तर छिटा चारिआडे पड़ीगला। स्त्रीर एपरी अवस्था देखी रोहित बाबू डर छानिया होइगले। आउ स्त्री को कोଳରେ धरी बड़ पाटी रे कहबाकू लागिले, हे महाप्रभु, एसबू तो बड़दाण्डरे कौन होइगला? काहेकि मो स्त्री आखि खोलुनी प्रभु?
କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ଚଡ଼କ ମୋ ଉପରେ ପକେଇଦେଲ ମହାପ୍ରଭୁ? ଆଜି ସତରେ କ'ଣ ତୁମ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ଭକତର ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ? ନାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ, ନାଇଁ, ଏମିତି ହୋଇପାରିବନି ପ୍ରଭୁ, ଏମିତି ହୋଇପାରିବନି। ଆରି ଭିତରେ ଅନେକ ଲୋକ ଆସି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଝିଅଟିର ମୁଣ୍ଡରୁ ଅନେକ ରକ୍ତ ବୋହିଗଲାଣି, ଚାଲ ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇଯିବା। ଏକଥା ଶୁଣି ରୋହିତ ବାବୁ ଖୁସି ହେବା ବଦଳରେ ଅଭିମାନରେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ନାଇଁ ଭାଇମାନେ, ଯଦି ସତରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ତେବେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଏଇଠି ହିଁ ଆଖି ଖୋଲିବ, ନହେଲେ ସାରା ସଂସାର କହିବ ମହାପ୍ରଭୁ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି। ଏମିତି ଜିଦି ଧରି ସେଇଠି ବସି ରହିଲେ ରୋହିତ ବାବୁ। ଆଉ ଏପାଟେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରୁ ଝରି ପଡ଼ୁଥାଏ ଧାର ଧାର ଲୁହ। ସେଉଠୁ 10 ମିନିଟ୍ ବିତିଯିବା ପରେ ଘଟିଲା ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ଚମତ୍କାର। ଜଣେ 25 ବର୍ଷର ଯୁବକଟି ଆସି ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଗରୁ ପାଣି ବୋତଲଟି କାଢ଼ି ରାଧା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ମୁହଁରେ ଛିଞ୍ଚିଦେଲେ। ଆଉ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ସେ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବେ। ହେଲେ ଲୋକମାନେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଆମେ ତ କେତେ ଥର ପାଣି ଛିଞ୍ଚି ସାରିଛୁ, ହେଲେ ତାଙ୍କର ସେନ୍ସ ଆସୁନି। ତୁମେ ପାଣି ଛିଞ୍ଚିଲେ ତାଙ୍କର ବା କେମିତି ସେନ୍ସ ଆସିବ? ସେଉଠୁ ସେ ଯୁବକ ନାଲି ନାଲି ଓଠରେ ଖିଲି ଖିଲି ହସି ଦେଇ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଭାବିଛନ୍ତି? ମହାପ୍ରଭୁ କ'ଣ ଏଡ଼େ ନିର୍ଦ୍ଦୟ? ସେ କ'ଣ ଏସବୁ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି? ଆପଣମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ, ଖାଲି କାଳିଆ ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ। ଏମିତି କହି ସେ ଯୁବକ ଜଣକ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ କିଛି କ୍ଷଣ ଭିତରେ ରାଧା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ହୋସ୍ ଆସିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ନେଇଗଲେ। ହେଲେ ସେବେଠୁ ରୋହିତ ବାବୁ ସେ ଯୁବକକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ପାଇନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଭାବି ନେଇଛନ୍ତି କି ସେ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, ସେ ମୋ ଭାବର ଠାକୁର ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ହଁ ବନ୍ଧୁମାନେ, କରି କରାଉଥାଏ ସେହି, ତା ବିନୁ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ। ସତରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିନା ଏ ସଂସାରରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ବି ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହୋଇଗଲାଣି। କେତେବେଳେ ଏ ଜୀବନରେ କ'ଣ ଘଟିଯିବ ତାହା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଏ ସଂସାରକୁ 2 ଦିନ କୁଣିଆ ହୋଇ ଆସିଛେ, ଆଉ ଏକା ହିଁ ଏ ସଂସାରରୁ ଚାଲିଯିବା। ଆମେ ଗଲାବେଳେ ଆମ ସହିତ କିଛି ଯିବନି। ଟଙ୍କା ପଇସା ଧନ ଦୌଲତ ସବୁ ଏଇଠାରେ ହିଁ ରହିଯିବ। ଖାଲି ଯିବ ଆମେ କରିଥିବା ପାପ ଓ ପୁଣ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ ସାଇତି ରଖି ମନ ଭିତରୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଟିକିଏ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ସେ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ସେତିକିରେ ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସତରେ ଯଦି ଏ କଥାଟି ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଆଉ ଏ ସତ କାହାଣୀଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ତେବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚାହିଁ ଦୟାକରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।